Dragi moji, dobro mi došli na kanal. Ako vam se dopadne video, lajkujte ga, a moj kanal pratite. Klik na prati je besplatan. Evo kako da uzgajate niski kalemljeni drvenasti božur. Niski drvenasti božur je grm koji cveta na proleće mirisnim velikim cvetovima. Ovi božuri cvetaju u aprilu i maju. Božuri koji se prodaju u baštenskim centrima obično su rezultat kalemljenja. Kod ovih božura je najbitnije da prilikom sadnje mesto kalema bude bar 5 cm ispod površine zemlje. Ovi božuri ne vole da se presađuju niti da se sade u saksijama, zato im odmah pronađite odgovarajuće stalno mesto. Nakon sadnje veoma sporo rastu i mogu proći 3 godine pre nego što se nove biljke postave i cvetaju. A kada se dobro ukorene, potrebno im je malo održavanja. Kada cvetovi precvetaju, grmovi sa zelenim listovima pružaju atraktivnu pozadinu za druge biljke. Ovi božuri mogu da žive do 100 godina, otporni su na hladnoću i na mraz. Sade se isključivo u kasnu jesen, 6 nedelja nakon prvog mraza. Ovi božuri se ne sade na proleće. Odgovara im mesto na punom suncu do prošarane senke. Vole dobro drenirano zemljište sa pH vrednosti tla koja je neutralna ili blago alkalna. Obožavaju zemljište koje je oplođeno kompostom. Imaju srednje potrebe za vodom i ne treba ih preterano zalivati. Temeljno ih zalijte kada se površinski sloj zemlje osuši. Najbolje rastu u klimi sa toplim letima i hladnim zimama. Božuri imaju potrebe za hlađenjem, tako da najbolje rastu u regionima koji imaju niske temperature tokom zime. Na jesen ih dobro malčirajte da biste obezbedili dodatnu zimsku zaštitu ako živite u regionima sa niskim temperaturama. Dodavanje sloja komposta ili stajnjaka u zemlju na proleće grmu će dati podsticaj za početak sezone. Božuri će fantastično cvetati i odlično napredovati ako ih dohranite i folijarnim sprejom riblje emulzije kasnije u sezoni. Riblja emulzija se drugačije naziva riblje đubrivo i napravit ću uskoro poseban klip o njoj. Ovi božuri se retko rezuju zato što pupoljke treba sačuvati. Ovi božuri se razlikuju od zeljastih božura kojima je potrebno rezivanje svake godine. Možete na proleće orezati samo suve, smrznute, oštećene i one grane koje su se isprepletale. Razmnožavanje ovih božura je komplikovano zato što su oni kalemljeni. Jedini način razmnožavanja ovih božura je da pustite da poraste više grana i dosta korena i da ih polako podelite. Morate izvaditi kompletnu biljku sa korenom i dobro oprati zemlju sa korena. Kada se koren dobro osuši, uzmite sterilan skalpel, odrežite koren zeljastog božura koji je još uvek vezan za korenov sistem od kalema. Pažljivo podelite koren na nekoliko delova, a svaka podela treba da ima stabljiku i koren da bi bila održiva kada se ponovo posadi. Ovi božuri se mogu razmnožiti i iz semena. Seme sakupite tek u septembru kad dobro sazri. Izvadite seme iz mahuna i odmah ga posejte u zemlju. Saksije napunite baštenskom zemljom, peskom i perlitom da biste imali dobru drenažu. Redovno zalivajte cimetom i vodom, raspršivačem dok ne nikne. Razmak između semena mora da bude nekoliko centimetara. Božur prskajte uljem nima da biste ga zaštitili od bolesti i štetočina.
Sadnice ovog božura možete kupiti u svakom rasadniku preko interneta.